саломи гарми моро пазиро бошед тамошобинони некибину азизи шабакаи Баҳористон. барномаи навбатии Авранг аст манзури шумо ва умедвор ҳастам ки дар идома моро ҳамроҳ ҳастед. чӣ гуна ки шумо иттилоъ доред, барномаи мо аз бахшҳои гуногуну ҷолиб иборатанд ва мо иштирокчиёнро албатта дар се сину сол даъват мекунем, чун ҳамешагӣ ва миёни ҳам рақобат мекунанд. умедвор ҳастем ки дар ин барнома низ ғолиби мутлақро эълон хоҳем кард ва тӯҳфае ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон пешбинӣ шудааст ба нафари ғолиб хоҳем супурд. хуб, қабл аз иҷрои бахшҳои барнома иштирокчиёни барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. бинандагони азиз, дар барномаи навбатии мо иштирок доранд иштирокчии таҳти рақами 1 ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилҷон Зарипов, шуморо хушомадед мегӯем. иштирокчии таҳти рақами 2 Фирдавс Фирӯззода ва иштирокчии таҳти рақами 3 аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳунарманди театри давлатии лухтаки шаҳри Душанбе Дурахшони Обид. хушомадед ба барномаи навбатии Авранг ва умедвор ҳастам ки дар бахшҳои мо фаъолона ширкат мекунед. агар омода бошед, пас ин лаҳза мегузарем ба иҷрои бахшҳо. иштирокчиёни азиз, бахши нахустини мо хеле ҳам ҷолиб аст, яъне иншоот дар мавзӯи махсус ва ман мавзӯъро ба самъи шумо мерасонам ва ба шумо 2 дақиқа фурсат дода мешавад. шумо бояд дар 2 дақиқа андешаҳои худро, фаҳмиши худро рӯи авроқи сафеде ки дар назди шумо аст иброз бидоред ва ғолибро дар бахши нахустини мо танҳо худи шумо метавонед эълон бикунед, яъне аз миёни ҳар сеи шумо худатон матни хубро интихоб намуда як нафарро ғолиб эълон мекунед. хуб, ёдрас мешавем ки барномаи мо тамошобинони азиз бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ таҳия мегардад ва мавзӯе ки дар ин бахш мо интихоб кардем вобаста ба ин сана аст. шумо омода ҳастед? омода бошед. мавзӯъ ба шумо чунин аст: ваҳдати миллӣ хушбахтии мардуми тоҷик аст. ин аст мавзӯъ ки шумо бояд иншо навишта бикунед. ваҳдати миллӣ хушбахтии мардуми тоҷик аст. бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3. 2 дақиқа фурсат аллакай шурӯъ шуд ва оле умедвор ҳастам ки кӯшиш мекунед то ин ки беҳтару хубтар аз дигар иштирокчиён матнҳои худро омода бикунед. бинагони азиз, ҳар нафар то қадри имкон, амиқтараш иштирокчиёни мо то қадри имкон кӯшиш намуда истоданд ки матни омоданамудаи онҳо аз ҳамдигар бартарӣ дошта бошад ва оли баъд аз 1 дақиқаву 10 сония мо хоҳем фаҳмид ки матни кадоме аз инҳо беҳтар аст. و 5 ثانیه دیگر در اختیار دارید. وحدت ملی خوشبختی مردمی توجیک است. فرصتی جدوگرده به انجام رسید. سلامت باشید. خب دیگر نمی‌نویسیم. تشکر زیاد. 2 دقیقه که با شما ما جدا کرده بودیم به انجام رسید و اینک از اشتراکچیان تماشاچیان عزیز خواهش می‌کنیم که متن‌های آماده نموده خود رو منظور بیننده شبکه بهارستان گردونن و از قابلجان ظریف خواهش می‌کنیم که متن آماده نموده خود رو قرائت بکنن. مرحمت.
اولا سلام و درود خود را به کل تماشابینان تلویزیون بهارستان میرسانم و در حقیقت وحدت این یگانگی هست، وحدت این صلح هست، وحدت برای مردم تاجیکستان یک خوشبختی هست و 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو با تلاش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان در شهر مسکو سازشنامه به امضا رسید و این برای مردم تاجیک یک خوشبختی هست، یگانگی هست. من هم وحدت ملی برای مردم شریف تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم و هر سال ما این عید را قید میکنیم و من هم در همون برای وحدت ملی یک سرودی هم دارم که اگر شما اجازه دید من پیشکشی مخلصان گردانم. بالاول سرود رو میشنویم با طرز زنده. مرحمت. از آب نانی خوانم شکرانه میکنم، از طفلکان لانم شکرانه میکنم. ما را وطن چو مادری غمخوار و مشفق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم، بر مادری یگانم شکرانه میکنم. من ریزه چینی خیرمنی شعری ترانه‌ام، بر ریزه های دانم شکرانه میکنم. امروز روزی وحدتی مردان ملتم، با مردمی شادانم شکرانه میکنم. از آب نانی خوانم شکرانه میکنم. سلامت باشه. تشکر زیاد. بهترین. خب اینک مرحمت متنی اومدن شما رو میشنویم. همین متن همین که ما بسیار خوشبختترین انسان ها هستیم که همین 27 ایونی سال 1997 باز میگم در شهر مسکو با تلاش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم در شهر مسکو سازشنامه وحدت ملی صلح به امضا رسید و هر سال ما این روز را یک یک با شکوه تنتنوار پیشواز میگیریم. بله. یعنی این متن بود که شما اومده کردید، نوشته کردید. سلامت باشید. کافکوبی تشکر زیاد. خب و مرحمت اشتراکچی تحت رقم 2 امکان دارد متن اومدن خود رو قرائت بکنند. 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو با ابتکار پیشوای ملت به امضا گذاشته شد. عید وحدت آمده است. ای دوستان اشارت کنید، جمع آرید و با هم شکر این وحدت کنید. کافکوبی شما سلامت باشید. خب و اینک متنی آماده نموده اشتراکچی تحت رقم 3. وحدت بهترین نعمت میباشد. به همگان معلوم است که یگان دولت و ملت و یگان خلقیت بدون وحدت ملی و صلح و صلاح رو به پیشرفت آورده نمیتواند. همین شرافت وحدت ملی است که امروزها ما جوانان آزادانه در دلخواه ساحه کار و فعالیت و ایجادیات کرده ایستادیم. همین شرافت وحدت ملی و خدمت‌های شبانه روزه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان است که ما به این گونه دستاوردها رسیدیم و رسیده ایستادیم. امروزه صلح و صلاح و آبادی و آسایشتگی ما داریم. ما به قدر این نعمت‌ها باید رسیم. ما جوانان شکرگزار بوده همیشه هم قدم زمان باشیم، به قدر آبادی وحدت ملی یک پارچگی رسیم. این متنی که در ورق نوشته کردید 5 مصرع است ولی گفتگو شما قریب 2 صفحه شد. نه این دراز است مثال در حقیقت همین قدر است. شما یعنی مختصر کردن نوشته کردید. بله. سلامت باشید. بله. تشکر زیاد. قبول است. خب گفتگوی شما و این لحظه غالب بخش نخستین رو من به خود شما واگذار میکنم. مرحمت با شما 15 ثانیه فرصت مصلحت بکنید و کی رو در این بخش به اندیشه شما
غالب اعلان بکنیم. با مرامت وقت شروع شد. 15 ثانیه. خب علاقه فرصت نیست، اویسته اویسته به انجام رسید. خب طبق خلاصه های شما. بله بله، چه خیلی که شما گفتید، خیلی من اینجا چه خیلی که شما شاهد بودید، ما فکر عقیده های خود را روی کاغذ آوردیم. ما طرفدار که همین غالبیت انشا برای هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان استاد قابل جان ظریفوف. شما فیض روزی هستید یا نه؟ بله با استاد. تشکر. شما روزی هستید. بله با استاد. خب شما روزی هستید که با شما آواز دادن و غالبی بخش اول دونستن. اون برادرها که لطف کردن من بسیار سلامت باشن. ارزنده از در حقیقت. سلامت چون باشن. استاد هم رحمت. سرود زمزمه کردن، رحمت. هم فکرهای خود بیان کردن، باور کن بهترین است. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، در بخش نخستین اورنگ غالبیت رو به دست آوردن هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان قابل جان ظریفوف. تبریک. بعد از چند لحظه میگذاریم به بخش نوبتی برنامه. با ما باشید. خب اینک به بخش دومی برنامه نیز رسیدیم و در این بخش من به شما عباره کلمه ها را پیشنهاد میکنم و شما باید سینونیمی درست، یعنی جوابی درست همون کلمه ها را پیشنهاد بکنید. برای مثال در کجا است؟ این یعنی است که در خونه یا اینکه در کارخانه در است، یا اینکه مثلا از میز و کرسی کی استفاده میبرد؟ آدمان، نفرانی که مثلا در کدام یک کارخانه و اداره البته فعالیت میکنن، اونا البته به میز و کرسی بوده نمیتوانند. خب و همینگونه عباره ها و کلمه ها را من به سمتون میرسانم. شما سینونیمی مطابق و انیقترش جوابی درستی اونها رو به سمع ما پیشنهاد میکنید. و اشتراکچیان عزیز، در این بخش به شما 1 دقیقه فرصت داده می شود و از این فرصتی که به شما میدهیم باید ثمرانه استفاده برید و هر چیز زودتر جواب رو به سمع ما برسانید. چقدر که شما جوابهای درست رو پیشنهاد کردید، همون قدر امکانات غالب اومدن بیشتر میگردد. آماده هستید؟ آماده باشید. پس شروع میکنیم از اشتراکچی تحت رقم 1. آماده هستید شما؟ مرحمت. رفتیم. آب دارد. سیب. سرد است. هوا. شیرین است. قند. میفورد. خوراک. آب نمی شود. یخ. خب تیز است. قلمفور. نابغه است. شاعر. مصلحتگر است. پدر مصلحت میدهد. صدایش پست است. صدایش پست است. امکانات رو از دست دادید. خرد است. خرد است. کشوده نمی شود. خلف. یعنی نمی شکوفد. نمیشکوفد. گل. تاریک است. هوا. شینم است. شینم است. نمی برد. باران. نمی برد. نمیبرد. کار. بله. چی؟ کارد می یعنی فرصت شما به انجام رسید. سلامت باشید. تشکر زیاد. کار درست است. ما می‌برد. جواب شما رو قبول کردیم و خب از در 1 دقیقه شما توانستید که 12 جوابی درست داشته باشید. برای مثال صدایش پست است. شما فرصتی جواب دادن پیدا نکردید و ما بعد از انجام فرصت پیشنهاد کردیم. خرد است. شما به این پیشنهاد ما نیز جوابی درست دادن تونستید. یعنی برای مثال من اینجا به خودم قید کردم. صدایش پست است. تلفن. خرد است. کودک. خرد است. کودک. و آب نمی شود. من برای چی یخ گفتید من قبول نکردم، برای اینکه وقتی که یخ ما میگیریم آب می شود، وقتی که یخی که در داخل یخدان است. خب به هر حال از 15 پرسشی که ما به سمع شما رسانیدیم با 12 تای آن شما توانستید که جوابی مکمل و درست و صحیح رو پیشنهاد بکنید. این هم نتیجه خوب است. 1 خرسک. و اینک شروع میکنیم از اشتراکچی تحت رقم 2. شما آماده هستید؟ شروع میکنیم. ستون دارد.
خانه، خراب است، آدم، تر است، لباس، خطرناک است، برق، میزند. برق، دو وریانت شد، قبول کردن نمیتوانیم. راست است. در، نام امه نعمت. صنم، میوه‌ای که در تاک است. انگور، آب رو میجوشاند. آب جوشان، در بحر است. آب، از خاک میروید. سبزوات، برف میبارد. زمستان، 102.2 FM کدام رادیو است؟ رادیو امروز، در آن رقم میچینیم. میدرخشد. آفتاب، روشن است. هوا، میگذرد. ماشین، صمیمانه است. آدم. خب تشکر زیاد. فرصت شما به انجام رسید و از 18 پرسشی که ما به شما پیشنهاد کردیم شما توانستید که با 13 تای آن جوابی درست گردانید. من برای مثال اولی به شما مثال میارم. خطرناک است و میزند. شما برق رو پیشنهاد کردید، یعنی دو وریانت، دو جواب در یعنی یک جواب در دو پرسشنامه قبول کرده نمی شود و خطرناک است برای مثال آفت‌های طبیعی و میزند. این معلوم است که برق. خب البته جواب شما درست بود ولی کوشش میکردید که پاسخی که شما در میزند بود باید و همزمان راست شما پاسخ دادن نتونستید. این من برای خودم قید کردم حقیقت. 102.2 این کدام رادیو است؟ این رادیوی صدای دوشنبه است. خب و در اون رقم میچینیم. این تلفن است. برای تشکر زیاد. سلام باشه. کفکوبی شما با 13 پرسش ما توانستند که جواب بگردانند و اینک خب پرسشنامه‌های دیگر رو با اشتراکچی تحت رقم 3 پیشنهاد میکنیم. شما کوشش بکنید که اون چیزی که اشتراکچی تحت رقم 1 و 2 جواب دادن جواب شما دیگر باشد، یعنی مانع نباشد. آماده هستید؟ بله. آماده باشید. پس با حساب من شروع میکنیم. سرد است. هوا، شیرین است. قند، شکر، میخورد. سرود، آب نمیشود. یخ یخدان، تیز است. خای، زنجبیل، قرنفل، نابغه است. نویسنده، شاعر، مصلحتگر است. معلم، پدر، خب صدایش پست است. گوشک تلفن، خرد است. طفل خرد، کشاده نمی شود. شده نمی شود، نمی شکوفد. خور، خب خراب است. آدم، تر است. لباس، خطرناک است. آفت‌های طبیعی، میزند. خیلی برق. فرصت شما به انجام رسید. متاسفانه ما یگان جواب شما رو قبول کردن نمیتوانیم. سببش میدونید در چی است؟ کمی پیشتر ما ابراز داشتیم که جواب هایی که شما میگردونید باید با جواب های اشتراکچی تحت رقم 1 و 2 موافقت نکنند. خیلی ولی همون شما سوالا بود. جواب هایی که شما با سم ایمو پیشنهاد کردید همش جواب هایی بودن که اشتراکچیان اونا گفتن. خب برای مثال سرد است. هوا سرد بوده میتواند داخلی یخدان. جواب میتونید عوض بکنید. شیرین است. غیر از قند چی بوده میتواند؟ عسل، شاید یگون چیز دیگر. برای مثال میفورد. غیر از خوراک باز هست چیز دیگر. آب نمیشود. خودی آب نمیشود. برای مثال تیز است. غیر از قلنفور چی تیز بوده میتواند؟ زنجبیل خودش قلنفور است و سیر پیاز عموما جواب ها زیاد بودن. برای تشکر و در بخش نوبتی دوستان عزیز اشتراکچی تحت رقم 2 با پیدا نمودن 13 جواب غالبیت رو به دست آوردن. تبریک. شما با خلاصه که من برآوردم زید نیستید؟ نه البته خیلی بازی است چون همون بازی است. سوالا بود آخر. بله. من نفهمیدم. سلامت باشید. خوب امیدوار هستم که شما خوب قبول میکنید و رو افتاده نمیشوید. تشکر زیاد. خب و بینندگان عزیز میگذاریم به بخش سوم برنامه. اینک رسیدیم به بخش سوم برنامه
ва бахши сеюми мо на он қадар душвор аст. Ин пайдо намудани мусиқӣ аст ки чун ҳамешагӣ мо дар барнома истифода мекунем ва ба ҳар кадом як иштирокчӣ ба ҳар кадоми шумо ду мусиқӣ пешниҳод мегардад ба таври алоҳидагӣ ва шумо бояд ҷавоби дурустро пайдо бикунед. Пеш аз он ки ман мусиқиҳоро ба самъи шумо бирасонам, аввалан мехостам аз устод як суол кунам. тӯли чанд сол аст ки шумо ин касбро интихоб намудед ва дар ин ҷодда фаъолият мекунед? طی 30 سال می شود که من در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکشریف جوره کار و فعالیت میکنم و از خوردیم من حافظی میکردم. شکرانه میکنم که همین به من خدای تعالی همین آواز داده است و امروز برای مردم شریف تاجیکستان، برای مخلصان خدمت کردیم و آینده هم برای ملت، برای تاجیکستان عزیز در خدمت مخلصان هستم. کدام فعالیت نمونوی شما بود که شما رو سال 2009 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان قدردانی کردند؟ من بسیار شکرانه میکنم که همین خدمت های من سال 2009 حکومت جمهوری تاجیکستان، من سپاسگزارم از پیشوای معظم ملت که من به همین عنوان مرا میسر گرداندن و آینده هم برای ملت، برای تاجیکستان عزیز خدمت میکنم. سلامت باشید. اگر از شما سوال کنند که دلخواه سرودی که به شما پسند است زمزمه بکنید، از کدام سرود آغاز میکنید شما؟ از وطن، از مادر، از سرودهایی که من بسیارتر نصیحتی میخونم بله. برای جوانان از همین من همه وقت در تویای هم باشد، در کنسرت هم باشد که با همین سرودهای پیشکشی مخلصان میگردم. یک سرود دارید به نام جورجان باغت پرگلای. میتوانید یک چهار مثل زمزمه کنید؟ جورجان باغت پرگلای، در درونی باغ جفتی بلبلای. جان جورجان باغت پرگلای، در درونی باغ جفتی بلبلای. سلام باشید. تشکر زیاد. کافی شما و اشتراکچی تحت رقم 2 فردوس فیروزاده در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی در سال 2019 شرکت کرده بودید. خب میگفتید که اون مقام رو سزاوار گردیدید و اگر ها پس میتوانید به ما نشون بدهید. بله، من در دور سیوم انا این افتخارنامه را از احتم عبدالله‌زاده گرفتم در دور سیوم که رئیس کار با جوانان و باز در دور چهارم من دیپلم گرفتم و سپاسنامه. خب و بینندگان عزیز این افتخارنامه از اشتراک فعالانه قهرمان اشتراکچی تحت رقم 2 فردوس فیروزاده در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی است. محصول زحمت ایشون البته باید قدردانی کرد و در اونجا شما چگونه مثلا کدام شعر رو پیشنهاد کردید میتوانید قرائت بکنید؟ بله، من یکمین شعری که از من در دور سیوم پرسیدن این و شعری از استاد زنده‌یار لایق شیرالی بود. بله. اگر باشه میشنویم. الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. به زیر سنگ‌های ثابت و سیاری گردون‌ها، الا البرز پابرجا مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شعری تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شعری تری دریا مرا تو زنده خواهی داشت. اگر لک لک دلی پاکم، یک یک در دلی خاکم، الا خاکی زی عرش اولا مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزه اگر از درد شعر و عشق میمیرد، الا عشق جهان آرا مرا تو زنده خواهی داشت. سلامت باشید. خب و دیپلمی که در دست ما از دوستان عزیز این برای سزاواری عنوان اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی و صاحب دیپلم دانسته شد. اشتراکچی تحت رقم 2 از جنوب حکومت جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد و برنامه ما که وابسته به تجلیل
рӯзи ваҳдати миллӣ аст. дар бораи ватан, умуман ваҳдати миллӣ шумо шеър медонед? бале, марҳамат. аз устод муҳаммадғои. марҳамат. ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам ватандорист. ҳамон дарде ки дармонаш намебинам ватандорист. ба хуни нов ҳар хоке шавад олуда ҷон дорад. танеро беғами ҷонаш намебинам ватандорист. танӯр аз оташу оби намакдонаш ғизо гирад. нишони хурдани нонаш намебинам ватандорист. ҳамон марде ки аз тири аду ҷо дорад ҷароҳатҳо вале чашмони гирёнаш намебинам ватандорист. парешонгаштагонро то қиёмат нест осоиш. ҳамон ҷамъи парешонаш намебинам ватандорист. саломат бошед. ташаккури зиёд. беҳтарин ва агар сазовар бошад як ҳафтгӯбӣ. хуб, ва ёдрас мешавем ки мо аз иштирокчиёни хурдсол танҳо нафаронеро ба ин барнома даъват мекунем ки дар озмунҳои сатҳи гуногун ширкат намуданд. махсусан озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва ҳамзамон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ки кӯдакону наварасони зиёде дар он ҷо ширкат карданд ва ғолибиятро ба даст оварданд ва сазовори обрӯ эътибор низ гаштанд. ташаккури зиёд барои иштироки шумо. умедвор ҳастем ки дар идома низ чунин фаъол хоҳед буд. хуб, иштирокчии таҳти рақами 3. суол ба шумо чунин аст ки тӯли чанд сол мешавад шумо дар театр фаъолият мекунед? ташаккури зиёд. тӯли 10 сол мешавад ки ман дар ин соҳа кору фаъолият дорам. пайваста хай дар бисёр чорабиниҳо ва барномаҳои ки ба тарбияи насли имрӯза вобастагӣ дорад. дар онҳо мисол барномаҳо эҷод мекунем, нақшофарӣ мекунем, ба шаҳру ноҳияҳо сафарҳои ҳунарӣ анҷом медиҳем, то ки дар кадом кунҷу канори ҷумҳурӣ, то ҳатто як кӯдакистон, ҳатто як муассисаи таълимие ки аст, аз саҳнаи театр, аз барномаҳои театрӣ бархурдор бошад. бале. ба андешаи шумо ки дар театри лухтак фаъолият мекунед, бозӣ кардан бо симои аслӣ дар саҳна хуб аст ё ин ки тариқи ҳаргуна лухтакҳо? хай албатта чун ҳунар аст. мисол ҳар ҷошам хуб аст, лекин ман фикр мекунам ки назар ба манзури шумо фаҳмидам, зинда нақшофарӣ кардану вай бо лухтак албатта душвортар аст. чунки вай ҳам даҳону бинияш кор мекунад, ҳам дасташ кор мекунад, ҳам нигоҳ мекунад. мисол ва як кор фармонда накор, вай кардан кор. албатта бо лухтак мисол душвортар мебошад ки ина нар ҳунармандо метавонанд ки ба осонӣ аз уҳдаш бароянд. аз як нақши худ ба таври кӯтоҳ метавонед бозӣ кунед? албатта ба наздикӣ ногуфта намонад, мо як намоишномаро рӯи саҳна модем ки ҳуқуқҳои шумо дар дасти худи шумо ном дошт. гумон мекунам мавзӯи доғи рӯзам ҳаст. яъне мавзӯъ аз ин иборат аст ки мутаассифона дар ҷомеа ҳастанд модарое ки ҳамин чиза нодида мегиранд, духтарҳошона пас аз хатми мактаб дара ба шавҳар медиҳанд. бале, ҳатто монеа мешаванд ки вай ҳамон нияту орзу, ҳамон ваи худаша чӣ мегӯн иҷро кунад, яъне дохил шавад, хонад, ҳамин орзуҳоша шикаста маҷбуран ҳатто ба шавҳар медиҳанд. намоишномаи мо ҳамин буд ки як зани калонсол. нақши шумо чӣ аст дар он ҷо ва бозӣ кунед? бале, нақши ман ин латиф амак буд, ҳамсояи ҳамон оилае ки ба ҳамин хатогӣ роҳ доданд. поршае аз нақшатон марҳамат бошад. ҳамсоя ба фикрам фирӯзахон мактабро имсол хат мекунад. аз рӯи шунидам хату саводи нақсам дорад, ба ягон ҷо дохил мешудагист. чӣ хел шумо ӯро ба шавҳар медиҳед? аз рӯи шунидам фирӯзаҷон нав ба 17 қадам мондааст.
ҳоло оиладор шудан барои вай барвақт нест? ҳамсоя хато мекунед. чӣ хел дуто мағоза, чӣ хел шавҳари пулдор? ду мағоза дорад, ду мошин дорад. ин ҳамаш юрунда, мефаҳмед? хушбахтӣ дар пулу мол нест. офирӯза беҳтараш дохил мешуд. вай хату саводи нағз дорад. хато мекунед ҳамсоя. шумо фирефтаи пулу мол шуда духтари ноболиғро ба шавҳар медиҳед, яъне ба синни никоҳӣ 18 нарасида. хай кори худатон ҳамсоя, аз мо як гуфтан. бигзор мехонд, илм аз худ мекард, сабақ мегирифт. ин коратон хуб не ҳамсоя, ин коратон хуб нест. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, агар писанд бошад кафкӯбӣ мезанем, фикр мекунам. тамошобинони азиз, мегузарем ба иҷрои бахши сеюм ва умедвор ҳастам ки ин бахш низ ба шумо писанд меояд. инак омода бошед, пас мо мусиқиҳоро дар ин бахш омода кардем ва ба самъи шумо мерасонем. чӣ гуна ки пештар қайд кардем, ба ҳар яки шумо дар алоҳидагӣ ду мусиқӣ пешниҳод мегардад. шумо бояд иброз бидоред ки зери ҳамин мусиқӣ кадом сароянда суруд сароидааст. ва агар шумо омода ҳастед, агар омода бошед, пас марҳамат мусиқиҳоро ба иштирокчии таҳти рақам 1 пешниҳод мекунем. мешунавем. саломат бошед. ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Давлатманд Холов. манаше шумо Давлатманд Холов. ҷо ба иваз намекунед. шояд Саидқул Билол бошад. Давлатманд Холов. хуб, агар ҷавобатон нодуруст бошад, пас аз ман роҳ афтода намешавед ва посухи дурустро мешунавем. порша аз ин сурудро марҳамат пахш мекунем. ҷавоб дуруст аст. саломат бошед. ҷавоб дуруст аст. аҳсан ба шумо ва марҳамат мусиқии навбатиро мешунавем. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. ин мусиқӣ ба он монандӣ дорад ки гули бодом дорем. ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Лола Азизова. бандишаи шумо нигина равхоне бараҳаш мунтазирем. нигина равхонест. нигина Рауф хондагӣ ине ки Апилоли ҳам хондагӣ. ин бандишаи шумо оли мусиқӣ ки мо пешниҳод кардем, зери ин мусиқӣ Лола Азизова сароидан. ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Лола Азизова. ҷавоб иваз намекунед. не. хуб, ман ҷавоби шуморо қабул кардам. биёед барои исботи ҷавоби дуруст порша аз ин сурудро низ мешунавем ва баъдан хулосаи худро мебарорем. марҳамат. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم برهش منتظرم вада бар шом дорем. саломат бошед. ҷавобатон дуруст аст ва аз ду имконоте ки ба шумо буд тавонистед ҷавобҳои дурустро пайдо бикунед. аҳсан ба шумо. ва инак мегузарем ба пахши мусиқиҳои навбатӣ ба иштирокчии таҳти рақами 2 Фирдавс Фирӯззода. марҳамат. омода ҳастед шумо? мешунавем. саломат бошед. хуб, пайдо накардед? ин зиёд маъмул аст, шуниданӣ аст ва ҳамагон ина мешиносанд. дар хотиратон омода истодааст ки кадом суруд аст? ай ҷони ман асира,
ای عمر من فدایت. پیدا نکردید؟ پارچه از این سرود رو میشنویم. ای جان من اسیرم، ای عمر من فدایت، خب کسی نفر؟ عمرم به آخر آمد. جاوید درست این مبارک شو میرزویف بود، نتوانستید پیدا بکنید و یک امکانات دیگر دارید. فردوس مرحمت. از امکانات دوم خوب استفاده میکنیم، توجه بکنید، دقت بدهید و البته پیدا خواهید کرد. مرحمت. خب کی هستین؟ از استاد خوبی جان ظریفов. از استاد خوبی جان ظریفov اندیشه شما. اگر جواب نادرست باشد چی؟ هیچ کم نه. از تاج‌الدین رحیمov نباشد شاید این. نه من از استاد شنیدید این سرود یگان مرتبه شما شنیده بودید؟ بله شنیدم. شنیدید. خب برای من جواب شما رو قبول کردم. برای اثبات جواب شما بیاید پارچه از این سرود رو میشنویم که جواب تو کدام اندازه درست است. مرحبا. تشکر. جوابتان درست است. جوابتان درست است. و از دو امکانات توانستید که یک امکانات خود رو خوب استفاده بکنید. این هم یک نتیجه خوب است. و اشتراکچی تحت رقم 3 شما اومده هستید؟ بله. اومده باشید. پس مرحبا موسیقی نوبتی رو با اشتراکچی تحت رقم 3 پیشنهاد میکنیم. خب فکر میکنم که همین قدرش بسنده است. جواب درست. راستی کیم چی آمده ایستاده است؟ در سرم بود. من به شما بید کمتر کمک میکنم. من اصلا راستی گپ خیلی همه وایو گوش میکنم. سرانده جمهوری از زمانه که بیشتر سرودای خلقی یعنی کلاسیکی. این نفر زیاد سرودای وطن دوستانه میخونند و یک سرود 2 نفر خونده بودند که آبی لالی باشن. من نمیدونم. اینجا 2 نفر است، یا جعفر جلال یا تابش لالی. از دو وریانت یکی رو انتخاب میکنیم. تابش لالی باشن. شاید تابش لالی باشد. تابش لالی. به اندیشه شما بله. شاید جعفر جلال باشد. خیلی به هر حال فکر ایوز. به هر حال به پارچه از این سرود رو میشنویم، بعدا جواب درست هم معین میکنیم. دیگر برای تو چه نویسم. درست است جواب. تشکر زیاد. جواب درست است. رحمت. و شما یک امکانات دیگر دارید. یک امکانات دیگر دارید برای پیدا نمودن موسیقی دوم. اومده هستید شما؟ بله اومده باشید. پس مرحبا موسیقی رو میشنویم. تشکر زیاد. بسیار یک آهنگی همین خلقی شناس. خلقی که گفتید با شما ما خلقی پیشنهاد بله کردیم. بله. فرزندان این نفر ولی سرانده های خوب هستند. نبیره همین نفر فردوس نام دارد. سرانده خیلی خوب است. این شاید از
вай бошад. Ана аз Ҳошимову а? шумо кӯмак накунед хоҳиш мекунам. хоб Фирдавс Ҳошимов ин набераи шодравон ҳофизи зиндаёд Ҷавоби- Одина Ҳошим аст. Ин ба фикрам падари Фирдавс Ҳошимов раҳматулло Раҳматулло Ҳошимов. раҳматулло ҳошимов ба андешаи шумо Бале, Раҳматулло Ҳошимов. ҳамин мусиқӣ ки оли пешниҳод кардем ба раҳматулло ҳошимов тааллуқ дорад. Бале дӯстам, ба Раҳматулло Ҳошимов. шояд одина ҳошимов бошад. Ки дуруст мегӯед, гапи шумо ҳам дуруст аст. Шояд худи ҳофизи зиндаёд устод Одина Ҳошим бошанд, чунки мусиқӣ беҳад кӯна аст, қадима аст. хоб дар баъзе ҳолатҳо ман кӯмак мекунам, вале дар баъзе ҳолатҳо кӯшиш мекунам ки ҷавоби шумо нодуруст бошад. ман дигар ягон кӯмак намекунам ва шуморо дигар талқинам намекунам барои интихоби ин ё он сароянда. интихоби охирини шумо. интихоби охирини ман ҳофизи зиндаёд устод Одина Ҳошим. яъне ҷавоби худро иваз мекунед аз раҳматулло ҳошимов ба одина ҳошимов Бале, иваз бале. мекунед, яъне ба падари Бале. нафат. ман ҷавоби шуморо қабул кардам. маромад порча аз ин сурудро мешунавем. بر دلی ما بر نمیایی و چشمای مومیا از محیط اندیشه ҷавоб дуруст аст. ҷавоб дуруст аст. саломат бошед. Ташаккур. ташаккури зиёд ва аҳсан мегӯям барои иштирок дар ин бахши навбатӣ ва бинандагони азиз додурас мешавем ки дар бахши навбатӣ мо иштирокчии таҳти рақами 1 ва иштирокчии таҳти рақами 3 бо пайдо намудани ҷавобҳои дуруст ғолибиятро ба даст оварданд. баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба бахши навбатии барнома бо мо бошед. бинандагони азиз, инак ба бахши дигари барнома расидем ва бахши навбатии мо хело ҳам ҷолиб аст. ман ба ҳар кадоми шумо номи 3 давлатро номбар мекунам, номи 3 мамлакатро номбар мекунам. шумо бояд воҳиди пулӣ онро ба самъи мо бирасонед ва умедвор ҳастам ки албатта дар ин бахш низ нафаре метавонад ғолибиятро ба даст оварад. яъне ман номҳои давлатҳоро ба шумо номбар мекунам, 3 давлат ба ҳар кадоми шумо. воҳиди пулӣ онҳоро шумо бояд ба самъи мо бирасонед. оғоз мекунем аз иштирокчии таҳти рақами 1 қобилҷон зарипов. гватемала. воҳиди пулиаш чи аст? евро. ба андешаи шумо евро. озарбойҷон. озарбойҷон. танга. хуб, ҷавоби охирини шумо? малайзия. малайзия бифкрам малайзия ҳам евро. аз се ҷавобе ки шумо ба мо пешниҳод кардед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷавобҳои дуруст. гватемала кетсал, озарбойҷон манат, манат. малайзия рингит. воҳиди пулии ин мамлакатҳо буданд. ташаккури зиёд. хуб, натавонистед ва эҷбоке нест. бахши дигари мо дар навбат аст ва инак номҳои давлатҳоро пешниҳод мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 2 омода ҳастед шумо? бале. қазоқистон, тенге, ҳиндустон, рупия, қирғизистон, сом. сомони тоҷикӣ нест? не, сом. сом. ба андешаи шумо сом. рафту яке ҷавобатон нодуруст бошад. ҳеҷ гап не. яъне сом Сом. ба андешаи шумо сом. сом. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷавобҳои дуруст. қазоқистон тенге, ҳиндустон рупия ва қирғизистон сом. ҷавобатон дуруст аст. ҷавобатон кафкубӣ ва инак ба иштирокчии таҳти рақами 3 номҳои давлатро пешниҳод мекунем. маромад, шумо омода ҳастед? бале. бояд воҳиди пулии ин давлатро ба самъи мо ва тамошобинон бирасонед. парагвай. парагвай. як ҷавоби бигем ки тахминӣ пешниҳод бикунед, шояд дуруст бошад. пайдо накардед. дуюм давлат чехия. чехия. инам пайдо накардед. сеюм давлат панама.
пайдо накарде? не мутаассифона аз осои марказӣ надодеда. ман ба чеҳраҳои шумо назар мекунам, назар ба дигар иштирокчиёне ки дар барномаҳои қаблии мо буданд. як камтар мисле ки аз ман хафа ҳастанд ино ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷавобҳои дурусте ки мо омода карда будем ва барои шумо пешниҳод кардем. Парагвай гуарани, Чехия крона, Панама балбоа. мо барои чӣ давлатҳои мушкилро ба сами шумо расонидем? ман медонам ки агар давлатҳои осиё миноро ба шумо пешниҳод бикунам, ҳамаи пайдо мекунед ва ин маъмулӣ аст ки қариб дар ҳамаи ҷо мо медонем ки масалан Афғонистон Кобул, Тоҷикистон Душанбе, Узбекистон Тошканд, ин чизои маъмулӣ ҳастанд ва медонанд. аз ин сабаб барои ҷолиб шудани барнома мо давлатҳои камтар душворро интихоб кардем. ҳеҷ боки нест, ин танҳо як бозӣ аст. ин ягон бале ва умедвор ҳастам ки роҳ афтода нестед, зид нестед. чӣ гуное ки дӯстони азиз шумо шоҳид гардидед дар бахши навбатии мо иштирокчии таҳти рақами 2 Фирдавс Фирӯззода ғолибиятро ба даст овардан. кафкӯбиҳои шумо табрик ва инак мегузарем ба бахши охирини барнома. дар ин бахш иштирокчиёни муҳтарам мо ба шумо муаммоҳоро пешниҳод мекунем ва шумо бояд фикр карда ҷавоби дурустро ба самъи мо бирасонед. албатта муаммоҳо ин маъмулӣ аст ки мантиқӣ ҳастанд. шумо бояд мантиқан фикр бикунед ва ба самъи мо бирасонед. омода ҳастед? муаммо аст. ман муамморо ба самъи шумо мерасонам, пешниҳод мекунам. шумо бояд ҳамон муамморо ба ҷавобаша ба самъи мо бирасонед. хуб, барои мисол муаммо ба иштирокчии таҳти рақами 1. дар дасти зан чатр аст. чатрро медонед? зонтик дар дасти зан чатр аст. аммо ӯ чатрро ҳангоме ки борон аст истифода бурда наметавонад. барои чӣ? ман ба шумо камтар кӯмак мекунам. масалан вақте ки дар назди шумо миз аст, дар кадом ҳолат мо дар рӯи ҳамин миз ягон ашё гузошта наметавонем, истифода бурда намешавад. вақте ки миз пур аз вай бошад? на. вақте ки миз дар чӣ бошад? дар чӣ бошад? ман ба шумо кӯмак карда истодам. вақте ки миз дар чӣ бошад? дар девор. хуб, қариб ба ҷавоби дуруст наздик омадед. дар девор на. миз. хуб, дар кадом ҳолат дар кадом ҳолат мо дар болои ҳамин миз ҳеҷ чиз гузошта наметавонем, истифода бурда наметавонем мизро? миз вақте ки тайёр набошад, тайёр бошад баъд вай меонем. бед ман ба шумо як кӯмак мекунам. вақте ки миз дар акс бошад. хуб, анакнун ҷавоби муаммое ки ба шумо пешниҳод кардем чӣ аст? дар дасти як зан чатр аст. ӯ чатрро ҳангоме ки борон меборад истифода бурда наметавонад. барои чӣ? ҳарчанд ки ба шумо кӯмак кардам, вале натавонистед пайдо бикунед. ҳатто ҷавоби дурустам ман ба шумо пешниҳод кардам. дар акс аст. хуб, ва инак муаммои дигар ба иштирокчии таҳти рақами 2. омода ҳастед шумо? бале. таваҷҷӯҳ бикунед. буд набуд, як мард буд. ӯ барои ватан қаҳрамониҳои зиёд намудааст, лекин номаш дар таърих нест. чаро? буда ё набуда? набуда. пурратар шаҳр бидиҳед. барои чӣ? буд набуд, як мард буд. ӯ барои ватан қаҳрамониҳои зиёд намудааст, лекин номаш дар таърих нест. чаро? барое ки он мард набудааст. барои ки он мард набудааст. аз куҷо пай бурдед ки он мард набудааст? барое ки дар таърих нест. яъне ҷавоби шумо дуруст аст, вале камтар шаҳр додан лозим. албатта ки ҷавобатон дуруст аст, ман қабул кардам. вале шаҳр дода метавонед ки барои чӣ набудааст? барои он ки вақте ки афсона ё кадом як ҳикоя бо буд набуд шурӯъ мешавад, барои ҳамин дар он маълум аст ки ё буд ё набуд. ҷавоби шумо дуруст аст, қабул мекунем. ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. қарсак дуруст аст. ва инак муаммои охирин ба иштирокчии таҳти рақами 3 омода ҳастед шумо? бале. омода бошед, пас таваҷҷӯҳ мекунем.
духтуре ки ҳамчун қаҳрамони афсонаҳост ва дар дунё машҳур аст чӣ ном дорад? доктор Айбалид. доктор Айбалид. ҷавобатон дуруст аст. қарсак, ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед. ва тамошобинони гиромӣ, дар бахши охирини мо иштирокчии таҳти рақами 2 ва иштирокчии таҳти рақами 3 тавонистанд ғолибиятро ба даст оранд. ва ман шуморо табрик мегӯям. албатта ғолиби барномаро муаррифӣ мекунем баъд аз шунидани як суруд аз ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Қобилҷон Зарипов. ва суруде ки каме пештар пешниҳод кардем, порчаи аз онро шунидем бо номи Ҷураҷон. ҳамаи сурудро имкон дорем, яъне шакли пораашро бишнавем. марҳамат тамошобинони азиз, истиқбол мегирем. باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای ای ماهی پسی پرده برای زودتر ای جوره رفتگی بیایی زودتر در برگی بنفشه گیرم بوته هرچند که گشتم ندیدم روته جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای ای جوره بیا هر دومان جوره شویم در تاری هوا ستاره خوشه شویم در تاری هوا ستاره ها بسیارند شاید که به یک لباس پوشیده شویم جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ گفتی بلبلای
бинагони азиз, сурудро низ шунидем. умедвор ҳастам ки ба шумо низ писанд омад. Хело ҳам як суруди хуб буд ва ташаккури зиёд барои пешниҳоди чунин як суруди хело ҳам ҷолиб. ва мо хостем ки ғолибро муайян бикунем аз сабаби оне ки имтиёзҳои шумо баробар буданд. дар охир хостем ки як суол ба ҳар се шумо бидиҳем. ба самъи шумо як шеърро айни ҳол пешниҳод мекунам бо се вариант. ҳар кадоми шумо як вариантиро интихоб мекунед ва баъдан ҳамин тарз ҷавоби дуруст, варианти дуруст ба кадоми шумо рост омад, ҳатман он нафара ғолиби барнома эълон мекунем. таваҷҷӯҳ мекунем ба шеър. муждаи ваҳдати миллат ба танам ҷон овард, субҳи нилӯфарию шоми дурахшон овард. субҳи нилӯфарию шоми фурӯзон овард. бори дигар ман шеърро ба самъатон мерасонам, таваҷҷӯҳ бикунед. муждаи ваҳдати миллат ба танам ҷон овард, субҳи нилӯфарию шоми фурӯзон овард. таваҷҷӯҳ мекунем ба вариантҳо. А. шаҳрияи аҳтам. варианти Б. мумин қаноат. варианти сеюм лоиқ шералӣ. кадоме аз ин вариантҳоро шумо интихоб мекунед? хонум Шаҳрия. хонум Шаҳрия. бандишаи шумо? мумин қаноат. бандишаи шумо? устод лоиқ. устод лоиқ. аз се варианте ки шумо бояд интихоб мекардед, кадом вариантро шумо бояд интихоб мекардед? мумин қаноатро шумо интихоб кардед? шумо? устод лоиқ. хонум Шаҳрия. хонум Шаҳрия. бинандагони азиз, шеъре ки пешниҳод кардем, муждаи ваҳдати миллат ба танам ҷон овард, субҳи нилӯфарию шоми фурӯзон овард. ин тааллуқ дорад ба шоираи шинохта Шаҳриябону. ва бо ҳамин гуфтаҳо, албатта сабаби ки холҳои шумо баробар буданд, мо суоли умумиро пешниҳод кардем ва ғолибияти софро дар ин барнома ба даст овардан алучи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳунарманди театри давлатӣ лухтаки шаҳри Душанбе, Дурахшони Обид. марҳамат, шуморо ба саҳна даъват мекунем. хуб, ва ин тӯҳфа аз нои муассисаи давлатии телевизиони кӯдакон Наврасон Баҳористон ба шумо тӯҳфа. чун мо дар арафаи ҷашни бузурги миллиамон ваҳдати миллӣ қарор дорем, аз фурсати қулай истифода карда ҳамаи ҳамватанони азиз тоҷикони рӯи оламро бо ин ҷашни бузурги миллиамон самимона табрику шодбош мегӯям. ин замон мехостем андешаҳои иштирокчиёнро доир ба рафти ин барнома бишнавем ки чӣ гуна пушти сар шуд, кадом бахшҳо душвор буданд ва дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастанд. марҳамат устод. бисёр барномаи хуб буд. маъқул шуд. ман бародари азизро табрик мекунам. саломат бошед. бо барномаҳои телевизиони Баҳористон бошед. саломат бошед. хуб, шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман бисёр хурсандам ки маро ба барномаи авранг даъват намудед. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамсоёнамон тавсия медиҳам ки ҳамеша вақти худро самаранок истифода баранд ва ҳамеша бо мутолиаи китоб ва азбар кардани шеър гузаронанд. ташаккур ба телевизиони Баҳористон. беҳтарин. шумо дар ин сол дар ягон озмун ширкат намуда истодед ё не? бале, ман дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ иштирок карда истодам. хуб, биёед пеш аз ҷанбасти барнома мо як шеъри дигарро аз ҷониби шумо мешунавем. марҳамат. шиквае аз ту надорам, асри ман чун туи омӯзгорам. асри ман бахти хоболуди ман, ҷунбондаи соҳиби эҷозат шуморам. асри ман додаи дар беқарориҳои хеш, тоқату сабру қарорам. асри ман саргузашти ғулғуландози ту шуд, боиси гуфтугузорам. асри ман гоҳ гирён гоҳ хандон кардаи тифли шӯхи рӯзгорам. асри ман гоҳ рӯятро гирифт абри сиёҳ, офтоби нурборам. асри ман аз замин бардошти то осмон, шӯҳрату шаъни диёрам. асри ман одамиро боз дар ҳайрат гузор, қувваи эҷодкорам. асри ман сарфар овардам ба пеши зан, вале
شد فلک در اختیارم اصری من. саломат бошед. беҳтарин. хуб, марвад, андешаи шуморо мешунавем нисбат ба ин барнома. чӣ гуна буд? кадом бахш душвор буд? ташаккури зиёд. бисёр як барномаи ростӣ шавқовар аст, барномаи неку диданӣ ҳам ҳаст. пайваста ин барномаро тамошо мекунем. хеле ман миннатдории худро ба шумо баён мекунам ки моро таклиф кардед, дар ин барномаи зебои шумо иштирок кардем. бахшҳо ҳамаш бахшҳои ҷолиб буданд. хеле албатта ҳаст, мисол душворӣ асту, мисол осонӣ асту, хеле ҳамаш паси сар шуд. касе аз касе хафаам нест. мисол хеле мо ин ғолибияти ман нест, ғолибияти ҳамамон. устоди азиз, мани шогирди азиз, ҳамамон дар як зина будем, дар як самт будем. бале. ташаккури зиёд. зинда бошед. саломат бошед. ташаккури зиёд иштирокчиёни муҳтарам барои даъвати моро пазируфтан, ба барномаи навбати авранг меҳмон шудан ва аз оне ки шумо ғолиб наомадед рӯ афтода набошед. мақсад аз таҳияи барнома ин танҳо хушҳолӣ бахшидан ба шумо, сайхал додани дониши тамошобинони хурдсоли мо ва ҳамзамон бигем ки таъмини фароғати тамошобинони телевизиони Баҳористон аст. умедвор ҳастам ки рӯ афтода нестед ва мақсади асосии мо ин танҳо дӯстиву рафоқатӣ миёни шумо аст. умедвор ҳастам ба ин восита иштирокчиёни мурди мустақилона аз бахшҳои мо истифода кардан, он чизеро ки намедонистанд ба худ гирифтан ва он чизе ки ба худ лозим аст албатта дар идома дар дарсу кору фаъолияти минбаъдашон истифода мекунанд. саломат бошед. бори дигар ба барнома хуш омадед. бинандагони азиз, ин буд шумораи навбатии авранг ва ин буд он ҳама бахшҳое ки мо пешниҳоди иштирокчиён намудем. агар шумо мехоҳед дар барномаи мо ширкат бикунед, пас бо рақамҳое ки дар экранҳои шумо намоён аст бо мо дар тамос бошед. то барномаи баъдии авранг, тансиҳат ва хонаобод бошед. хайр.